waangalizi watukufu wahe shabakatil internet ya tosa na salam hoju ya hani mubasharatan ranzinda harmao mji waezi moroni hunu ngarimnikaoni hawa jimla ivumao harumaiti ya hatu vonyoti mridungao na nimjoka uridunga harumaezi habari za hatu za Komor tosa na salam hoju ya hani. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Comores vous présente mashababi wa tutimizi kume na watanu wahomji wa ikoni wala wazungusa ele jiji mjiwaezi wa hebambao ha udailia sheitendwa sha jilisiwa hamada gazon awa rehemu na walo zidoro miongoni mwa ye masuala ikao lelo ya laia tarehe 10 ya mwezi wa Fevrier mwezi uzili wa 20 na harumale suala alihusiana nao neze miliari 20 za mapesa ikayao do matajiri ya hatu wa lindwao nayo hukadeni haruma ze banki za ruhusu hata nabaha ye matajiri watodwa wapatiwa nana wato matajiri zinuzamba uleze linde kredi zabalwa yankiba ya palala ya kansi bonsi wavu waduzi sao anamna jeze miliari zinu ze banki ziyao owa Komori matajiri wanu ngari jo hundua omjarada unu harma le suala lin haruma ye dawa ya Jibrilu ikaodo ilio hobaoni abaham dungu hisi ya hukaya ye daula ya haki ikayaodo wahimilia hodingoni mafundi Jibrilu holiho watanabahiyo ya ukaya shinu shabaha shawima holiho shabakati internet ya hahimi au dailia mwana halima na honesa ya ukangela dinuo fundi Jibrilu ya libeze mali le suala linu li njaho baoni na ngajohamba ukaya umara nzima mengoni mwaze umara zama kabima na ze umara zahe erdarasa nzima harmio isilimu na ndo yi uliyo jimba hasilimu haja famina wa atwana na ngutarajio wonti pia wangu wahe erdarasa na haina mdu ulona mahaba na fundi Jibril haraka yedele inu ilawe fundi Jibril yimlawe hontingoni le suala linu fundi watu ikayao imtaalamu wahe mafanani wahu wahensia hatu ikao fundi jimba wangu jumi hamba fundi jimba ikao ha somesha ha tanlamisha ha lekeza ha jiviza ngujivizo hatanaba ha harma ulemengu wa Kikomori harma etiatire na ziswana za namna ya dadimu yefanani ya shinde ya kane daraja za ustarabu wa juju jimba haonesa hakika ya ukaya yemzima mengoni mwa wanazilomdo ikaodo waluhodingoni mwa hemhu wahe darasa na haisa hajitamka harma ye video ya mwiso ikaondio yeye ya itekeleza hamiso vanu ngoneso ya ukaya hakika ze fami zombili za mwana Halima na Jibrilu ngelatimuha haraka zitanganie nana yezembawa za matangazo wa filme waonese odziro wa hezenongozini ngelatimuho ye mapesa yanu ya tekeleziwa haraka hadhir mwezembawa za matangazo shawandu watukenzi wadolindia hari kuru supreme zinu zonti pia jimba hazionesa mingoni mwizo ngazionesa ya ukaya omwendo wa jimba unumwendo ikao nguo mfano hosolima uwandu ikao ramba woma julunge mtiliwaze ukaya jimba hahimi kolona daru ndaena umsheshele wa darasa wa himi ubehamagaya harumai shabakati internet ya mahususu mimi binafsi ya ukaya tipotelewa na mintu na yedira zekufuru nele dola uso lahe mitententene majulungwe wakahotwaini ma darasa hawima ya ukaya ngwanzao wa menye shaksu ya hangu ata sababu ndago namba ukaya haki ngeladimu itekeleziwa zinu zonti pia jimba haziraria hazikazakaro yemhu wahe yemhu ikao dolio harmale bangwe la Facebook fari wa Saida Budu ikao yamana mwikoni ikao fundi ikao ngu
pepeo harma daula ya haki hamisorani kao yemzima mengoni mwa wandu wa hansi ze kufuru nele dola usohosonma yemhu wa daula na bibi habari kao do mrushe swafil awal wa daula ya Komoro hunu fundi fahari harma lesu alalinu halkadhalika hangaria jimba hamiso harma ze video zila wanu rizambao ya kaya ngila dimo haraka mwana Halima yanikiwa haki ya hahe na izo zonti pia ngarjamba ukaya ushinzi go parani hao kaya daula ya haki ya uka yemzima fahari wa sedabudu mzima mengoni ma owanuika wenge wamba wadubeho pareni ranzida yuko Marseille no ware mamizinga hautsaha azali asumani ya seza hebonsi mzima mengoni ma owanuika wahimilia yemhu wahe eldarasa ya ukaya yeye nge na haki na ngudhulumiwa na lelo hajusaho mhono fundi fahari hajusaho mhono hangaria jimba unu wakati mwema wakati wale wenu usiku wale wenu tarehe 10 ya Februari unu usiku ikao yeshabakati internet ya ihunrana na ushinzi wa haki wabangwanzao daula ya haki lelonga rambao yeshabakati internet ya ihundana na haki haukaya zeumara zombili za maka zijusao mhono ziangaria yeshabakati internet ya haki ya ukangela himo fundi Jibril ya live ezemali za mwana Halima hauka insidene unuwizi jezitendwa za wizi razionesa randisa ranzilo usiku wa jana tarehe shenda rizionesao ya he namna fundi oyi yambao ye fundi rimtarajiao yake fundi haukabanu rimtarajiao yake fundi na hombosiho wa hake wa utowae mabahala ya lonayo hahandani lele suala la fundi Jibril le suala la manahadi malinu suala la manahadi malinu lindeljoka humhosa na yo zoti anjabu harma dunia zoti anjabu harma wa umma haini mandamu yo kosa nekaha kosa yo samaha watudunga yeswala watekeleza namna ya hayo watudunga Ramadhani watekeleza namna ya hayo watushinda waheji no wastahiki waheji watu amini Mwenyezi Mungu no kwa duniani wawonsi pia wojo samaha haukayaona kosa ya hao na Mungu hutara elera ya he adhuhuri ilo kosa laho na Mungu ngojo kautia kadwa ilo laho na Mungu kujafunga etunu haumenza ilo kosa laho na Mungu kujenda heji na hukanaze nafasi za wenda uheji kujatoa zaka na onga wenaze nafasi za utoa zaka ilo kosa laho na Mungu hauka kosa laho na Mungu ilo ngojo ujana tauba ujana istighfar Mwenyezi Mungu ya husami sheitendo warendi ya manda Muhammadawe mahususu itendo iziro amanda shawizi ikao Jibrilu hashijirisa hashikubali harma mahakama ya Komoro ya lazima rende mbio sisi wandu aminio sisi ngali aminio wa wingu ngali aminio ya dini ya Islam rende mbio rimsaheri mwentelpele rimvure fundi Jibril yeye daina wandu hahe wa amini waelewe ya ukaya enzi ya dainu enzi ya dohuli do utekeleza zemali za wandu wasinyanganya diutsai sama usonma wa Komoro hakama nufundi ngelahimu yake mfano fundi nganzo yake mfano wa mwendo liwonesa banu arejeliyo haini wakati ya mafundi wa huu wa hedini ya Kiislamu wale insi hatu ametarehe ranzie kabla narejarenga ya istiklali na borarenga ya istiklali ya mafundi walioho mijini hatu watukufu harume miji hatu ya hemasiwa yo mane mafundi wao ngabo kriteri za mjibali hiyo
ze kriteri za mjibalio hizo gelavimue mafundi wao wakenizo eka kwa sinizo yabo le zina da ufundi kwa sinilo sisi ngarambao kasisi do wakweli usolma Jibril sisi do wakweli baisho kaya nyinyo wenji wa hanu ngamwele wao ya ukahari banu no hari banu Ibrahim Musa ngude yofundi Jibril ngamwele wao nai sido ridathi uo Jibril na jimba na fundi fahari wasidabudu wawaja wangari yao no hawindi hawusahe sharaf sha Jibril karjamba zembi ya zijirisa harma insinu harma lejera la ya mame nelejera la mbwanku nelejera la numji wa Yesu wa moroni yezitendwa zawizi ya zijirisa izo zontipia nizitenda ya zijirisa harma insi ya Tanzania nizu ya zijirisa harma insi ya Misiri ramone sani sheipindi shamano nizu ya zijirisa Senegal nizu ya zijirisa Faransa nizu ya zijirisa o hatanaba harma Eldarasa ya turihandeo ya nyonyao wa Komori walio harma ya Ulaya isopia lazima nimtanabahishenuka isenongo izozo nsipia izo wanuto kuzisami haka yao makosa ya mandamika yoto ujana istighfar wandu wa msami kabasi bahanu haushashi bahanu fundi Jibril yabira harmansi yasujiri sakafa zero lelo kati Faransa nongujiri soma kafa maziro arme Faransa kati Faransa kati Paris kati Marseille kati harma Europa nongujiri sama kafa maziro tena maziro haukawanduziwi kume baususo winji wa hao wandu washe wakilo harme silsila ya Eldarasa warengwao zemali watsina ubenza kao kama wanza mangalie wandu wakawatangaza jihunu harme maharala niyomu huja ngasina mezisi tabanu kwa ati watangazaji watsuwa enkandu ya utangazaji ngwa haruma unjili ya mapesa ya Eldarasa ngamsiona wa Komori haini mjaka hanza yake mtangazaji wonsi juhanu hahula ne Eldarasa hanjia harme Eldarasa parce que c'est de l'argent facile hauka ushababi uo pia wazulu wasahau fedha haini namna yonsi pia ya urenga wandu fedha lazima wanjie warenge fedha donc wanjia harma wonkade wa Eldarasa kao wallahi ngazaba wandu wasaidi wao nuandu watu wao zemali wao Komori watsandisi wao ikakabati mrujuo ye idadi ya mapesa ya nji yao ya sangwao harma ye Eldarasa urowo wa he Eldarasa inamna mapesa ya nji yao ni namna wa Komori wali yo Ulaya ikaulamba uka uwinji wa hao wa wandu washe uwinji wa hao wa wandu washe ikawandu washe wao uwinji wa hao wa walolo walomaha kwa tuzijua ukangwatsangisi wao haini mwezi ngwatsangisi wao haini wakati mapesa ngaendeleo dahu ngajulihani hao dahu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah henye wa Komori na mkiradhi ekeze kweli zitangazo zanga mwishilie mbimbe mangalowi sana inge harma umvao wa hezemali zirenge wao wa Komori walio Ulaya maususo winji wa hao wandu wazadi ikao hamaskitifu winji wa hao ngwa una ushashi wa maarifa wa msomo wadanganyiha walemewa hindini ngwa rumilwao witsambisi wa mapesa winji wa hao wajitanabahisha ranzira heza lejilinu ngarisilimisha wandu wenji wakawa warohorwa harma umvaunu wakawa rohorwa tena wakahule na mwangalie video ya Fahari Wasedabudu ni ajimba baizo kazi jaja hanongo ekati de zenongo shabakati l'internet yamba waelewa
na wenji liwasilimishao malahoni harumai makati ya mwiso ya anuari mwisha bakati lente ngalisilimishao wanu wenji wakawapotea wapoteziwa na darasa wapoteziwa na fundi woi. Izo pia lazima ngabo wakati ujao lichomwe nesani ye circuit anize hali ne metodoloji itekelezwao ifanywao hauramase mapesa yangu ikawa mapesa yangu kapsurengwa na warabu wansi warabu tutasanga mapesa yangu wansi wazungu kanga mwisho darasa wansi wazungu wanu wakomori wa winji wa hao ngo Marseille ngo harmei Ulaya Faransa wakomori ka winji wa hao wandu washe watsumba na wandu washe wadodo ulani wahadalwa wangamiziwa maisha yao. Nizingu ajalia shabakati l'internet ya riheza leji haukaya undo mwango waheze haki wahambaze haki undo mwango wahambaze haki kabati namna ya heba namna rigabilio imavamana wahintinu wahuza yentinu wahuza eshewo shahintinu madhamana mawaziri madhamana makonseye madhamana madirekteur wahuza eshewo shahintinu wonze wahuza eshewo shahintinu armai Faransa kamu ishao le suala la Dhul Kamal waziri wa hezabari zo wonze entia hatu ipulihani hashewo idharaulwa hindini idharaulwa heze magui za hatu za kusongereza ensi hatu idharaulwao ni Faransa ikayonga sina contentieux ya hatu da sinao mashindano ya haki ya kwamba uka imaore yu ya hatu ngwamba we maore yu ya hao dauna wa maore wakomori wenji walo madirekteur tilele suala la Dhul Kamal aiche wakomori wenji walo ahali mashawiri wakomori wenji walo madepite na wakaya waandisorenga wa mshuru wahe serikali ya Faransa wakusaidia ima maskini si haki ngarambao daula serikali ya daula ilazimu ijitamke hele jila beti salam ilazimu ijitamke ha serikali wabenue omjarada haka zinji ngazijirio ranzirenge istiklali yatu mawaziri ikao winji wa hao wambikao ngwa una kasrol ngwa una kushu za maji nungu anome wao mawaziri mekuni nizo dezitenda zinu za RSA yoyo unikiwa mruye shi Faransa ulona sejour Faransa yafanya hazi au ya tsuparo kufanya hazi ya kubali wa harma ya administration ya Faransa ya ukangu yenshi harma ya ardu ya Faransa katsunda mbalindu ya hala katsunda makazi ya uliwa katsina nafasi ya uyenshi harma ya Ulaya ndenye ambao RSA yonge msaidi yao ya juu ya nchi je depite uliwazi ujana na mingumi sana zibi majana maili mwezi je makamrais wajumba la mawakala je waziri uliwazi umajana maili na umajana mara harma mwezi ewo maskini aladhimu ya me harma serikali ya Faransa woti maskini aladhimu ya me harma serikali ya Faransa sisi ngarilahanio ka emanari subutiori heza uleji harma supala mane dauka sisi karno paro johinda harma umwangu wa Faransa rende rambe ngaritsa hao rinikiwa visa ya hoana hatu hau ya hoana na so hatu hau kafatsuze za hatu ekanga rendao ya ngarura fanya matembezi siri amini ukemanisha hatu nga ubunzi jubana ri amini nro ukemanisha hatu nga ubunzi jubana yabo kartufa ya mru harmalisu ala lini lazima rilambe ya ukaya eshaitendwa shatia insi hatu harmabala shihusia nao lelo sotusiza dazino za Dhul Kamal waziri wa hezabari zomonzi shanaribu ya keti rangalie ba Dhul Kamal kati haeche Dhul Kamal waziri wa hezabari zomonzi kati haeche linusu ala mengoni mema suala ikawe marais wa hensi hatu walo mama suul haka haini mruni kiwa vama na zadawi haini mungu ikawe rais wa edawula ngurunge kalamu ya hahe ya mhensi ya mnike dhamana
wofanyishwa anketi. Wofanyishwa anketi ngihani koze bamana. Mndu maskini kanikiwa bamana za daula. Kuu. Haka izijiriwa harmensi hatu. Ndizo. Kabasufanyisha anketi de moralite. Ya hemru hansi wa bamana. Omsaja jau. What's walelo? Ranziri renge istiklal. Hatana lelo. Ezitendwa zibenu hauza he eresa. Zozi jazibenuha. Sha. Ritidi waze ukaya. Zinuka zijanda lelo. Narambira neze siwuzi. Ngaranzori badili. Ensi. Haina mnu. Yake harmauzi. Ngamanzao ni wakomori mwishili yawe shabakati l'interneti ya. Msudojivi wa hekalelo. Rikabili ya madhamana wa hensi. Ngarambao zimbiza hao. Iso nizo mjivi wa ubani. Shanyini maraia. Sisi maraia watiti. Ezitendwa za hatu. Kamtuanza zamba. Iya munga tukauka uhamfindi. Munu. Wandu hata mapuzi. Banono, hatusa mjarada wa Jibrilu. Usana ule mahakama. Yodawa yule mahakama. Yungyo publiki. Basi, nga wandu hatusa mapuzi. Nwandu hatusa mapuzi yao. Waudo wandu warohora. Walengo wao zemali. Waudo wandu waloharmenjizi. Ya he darasa. Waudo wandu. Wahe daula haki. Wambao haringwa nzo daula haki. Sha. Bada nono uzambo. Yabo zinu za siasa. Yabo zinu. Wahansi ya ukaya. Wanu nono. Wemu wa sirikali. Ho hao juu. Tena wandu hao. Gama onoka wapotelewa. Amonoka wapotelewa nro harma oro. Wapotelewa nro. Uchokamba ukaya nono. Wemu wa sirikali. Wemu wa azali. Mi mwanzani wa azali. Mi mwana wa azali. Hamastehi ya ukaya mze wangu. Shake president nga mi journalist. Ngene haza hahenga mine hangu. Jabaka haini raisi ya jokabani ya jojago chijurano. Ya weye mze wangu ye raisi wangu. Mastehi yonsi pia. Ninamnara someshiwa. Rinikiwa amri listehi raisi wa hedaula. Uwanzani na ruwe bali. Uwanzani garuhamision bali. Azalinge president ngami journalist. Haina mdungu fange hazahahe. Azali. Wandu waloma wa waziri wae. Ndovye mdu ya ule yangu wa unikazadara danke waziri wa azali. Ndovye mdu ulo konseye wa azali ya nikazadara ndajojoka konseye wa azali. Ndovye mdu ulo directeur ya nikazadara danajojoka directeur. Sha azali hachaua. Wandu ema directeur wa hae nema waziri wa hae. Nema mshawiri wa hae. Mika janchaua. Wala minsi namba hajana posto toka yonsepi. Et posto ya hangu ino en tant que directeur wa Aisha Bakati l'Internet. C'est suffisant parce que mimi ngami fier. Ngami fier ine hazi ya hangu. Ya utangazaji. Na tujibiwa maundu. Hale iyo nrola janaza ya ukatifu mtangazaji. Ya Rabbi. Kabati hazini tukufu mjumainu. Duniani lelo kabati hazini tukufu mjumainu. Tena kama nifahari ni hazi yangu. Msufari ya sirikali. Wala na sirikali de nifari yao. Haukami mru wa ufarilwa. Harmansi haininsi ilona mru hamadami. Lazima ya farilwa. Hainansi ilona mru hamadami. Lazima ya farilwa. Haini sirikali lazima ya ufarilwa. Shatuka watuka unifari hata. Niliwaze hazahangu. Nikeka namba yezikirio nezitokiri. Mafarizi tidabo. Nono kana ujua. Ya baba isiwa hata yezenda onai ya tizambe. Je. Vanuwa na wakoni. Kumena watanu wadu bahopareni lelo. Ulamsuiba. Waka walati wana majana mahili, walati wana ziwi ziraru. Waikunisi lo wadu bahopareni. Wareklameo justice ya madagazwa.
ila esheki ya he mouvement ya hamadagazo ya pariani halelo wala wandu kume mashababi kume haruma mji wa 20,000 habitants wala yani ya humwele sanya ukaye haki ya ukaye hamadagazo ya dafiniwa watsawa makama mpia wandu wabenuwezi haki ya hudu bahanu sisi rilio ya hudu bahanu sisi wana waikoni rilio ngasi haruma oro bahanu yao sha ngali hisio hal kadhalika ya uka mahakama yatoka hanze yafanyishi yihundi he ukaya baadhi haruma sisi wana waikoni kari paroso nwe mahakama riendeza jelesi ngatoka utawa ya boka suda thimu hamadagazo haka wandu wafanya shekelo ashila wadisaini zinga wandu walende hama malimamu siyama dagazo ya hafa wandu walalazima wahukumulwa na sharia shasisi hal kadhalika siwana waikoni rinda la duba hola duani ravunza ila duani karina utwa heba ifoli hukumulwa si wandu ravunza ila duani ifoli hukumulwa mana si wana waikoni ravunza ila duani zaka usababisha imizinga ila ikedi ruwaidi isa imizinga rasi ravunza ila duani kila vimori hukumu inga sitayari sisi matababi rihukumla rasi nuwadisi imizinga nauma nikulimwe masuala haki na yamba haki rivunza ila duani kila vimori hukumla nana uwadisa imizinga wana waikoni warudwa mamsi ngela vimu wa hukumulwa sharia ngishu yabo wisho sharia sha gamrejei na beukaya ila eshek ku ekalelo sisi mbawaza matangazo ngalisawu ikoni harumwe dawa ya hamadagazo rirela hunde warukume hopareni wala wandu wafanya manifestation ya hamadagazo yabo ngabondongo zilo buhari yabo ngabondongo mingoni mwema suala ranzao haini mbiaduzi kasi harumali suala la heze miliari 20 za funga ensi ikaw ye gouverneur de la banque centrale uliolelo ngurambi ukaya yedene ya heze 20 miliari za funga ensi ya Komoro ensi ya palala ya kanti monsi wasomna shioni usomo harma université de l'Union des Comores utenisi wasomna shioni uroho Senegali haubushini hata monsi juan hajua hangu nafasi za ujua ya presenter projet harma se bankiza hapia patio amani ya jua ya dasauge hawezi ngasinda efasilia usoma hindi efasilia utowaze maliza hatu usomeswa na hatu université riwasome serjeru wendesa harma univers rijirame gantuka watia harma ye fonction publique ya jaya badize banki de zanati muziauni mwana wa hensi wasoma bonzeno wasoma undani deze banki Richard Tino Kabaya waka ngari ilwao 20 miliari matajiri wa hensi ya hatu ngwa ilwao 20 miliari shoni chatongeza zelinde kredi za sojua za bula narambila siruze gouverneur de la banque centrale kwa itiato ukawolo gendarme wa heze banki gela vimo ya mbeze siruze hauka vanutirusa ben imani hilelo ya lo gouverneur de ma gouverneur wonsi pia anzi Ahmad Abdul Basto aranzi wala wonsi pia wabira manu msabudu wa pia eluhada yinu haina usiku matajiri watu ngwanyilwao mapesa menji ichongeza ize banki katsujwa za pata namrambi yeze siruzi ni mapamana wa bank centrale namrambi yeze siruzi yebanu matajiri watu ze miliari zinu amba wailwao yezinde ze fond capital za hao wakaupara hauzimu ajio ba harma zeta bikirulonizo zinu ajio zinu nyushuru za heze banki wako uzirengeya matajiri wa paramali harma ze banki sha ze kapitali ekaziliwa shilambu ya para kembu hashiliwi shotitsungeza o tsifungwa
ze agio bimana ze intere ze taux d'intérêt nezi agio za heze banki wazingara matajiri wa nchi hakika owenji wa hawende fight pia wende fight hata sababu dezi agio hizo ne system ya taux d'intérêt ya instaure wa harmaze banki ya nchi hakika izo dezatsongeza ze miliari zinjizini 20 mekomini aina usiku ni bank centrale mtsungoja mwambia na mkiravi rifanyiliwa se detail parce que sisi ngarjonja harmauka ngarjonja harmauka don rifanye se enquête za hatu nimnikeni bwa komo njoba nti hatu iliyo akensi hatu kaina ujorengwa otage neze bank nti hatu kaina ujorengwa otage neze bank ensi hatu ngela himuo rishirikiane da sina ze bank watsina ze banki kabatsima ile usoni vanu harmainsi raye chakaya wanazioni warohao na lisansi na maîtrise harmaze Université de l'Union des Comores neze université za kifaransa za Europa neza Afrika neza hezensi za sharabu warijili yao vanu hainima rawe chakaya bahundi hanzia ya nafasi ya ubulia imatolabat ilmi mawsus wahensi hatu wanikiwaze nafasi harmaze banki za hunga mali za uparamali ili wajue wabasa uwe barnamaji za maendeleo kabasi na mnadodoye baba ndo mhima miongoni mwe mihima rilo niyo harma shabakati la internet ikawa ngarifalikio ya serikali ngarifalikio seidali sechehani yarionese upezo amacho wa hage nizo ya fikirio eze proje ya fikirio ne plan yalo niyo daina ze banki zinu ili riamila neze kwe haukai kada nuhanza libaki ridoli ndi ya ze conférence de bailleurs ridoli ndi ya eba partenaire wajiwa nitowe mihono ntsingoni wafungwe ntsinu yende haruma maendeleo ngarjo homa ya raili sedali sechehani ukawaziri wa heze banki wejaka ya uhungo wo mwafaka wa ulema wa mhono wala tabuju hosome mavamana wa heze banki usanganyihe dauna iguverno de la banque centrale mreshawiri mafaka sha ufungu wa ensi wodo ufungu wa ensi de politique bancaire yori toko ufungu wa ensi na hizo zonti pia kazina ushinda zionewa uso bila ya wizara ya vaminishiwa ze banki itakaikansi wazima ni matajiri wa hensi hatu wanuari shawili wazima wanuangalia ze fariki serikali yani bimana de wizara ya ze banki yishilie ze fikra ne ze tambu mbali na mbali za hema tajiri wa hensi hatu ili papari hanihe muafaka wodo muafaka wa ujusa hensi inu omuafaka wa ujusa hensi inu de ze banki Leze banki za hensi hatu homshirikiano wa hayo ne daula ya Komoro homshirikiano wa hayo ne matajiri wa hensi hatu ili rifungue unaijana ulio arma iliver ngardaniyo ya ukaya ifaliki ya hatu hiyo yodo faliki mshinzi ya uruhusu Rais Azali Asumani ensi ifunguhe wakitomaya hosoni imaze ze emivayonsi ya kisiasa ne umavumwelewano ulio wa kisiasa hakazi mavumwelewano za kisiasa zinde zenzaya zilo malahoni zinde zenzaya zilio mijini zinde zetambu za maisha zilio mijini lizatsongeza lelo ezetambu za kisiasa na mabangano ya kisiasa yano yarenga uso tosa na salamu hoju ya hanu ala barakatillah.